Nah, dicatat ya teman-teman ya. Biasakan mendengar aja meskipun belum terlalu paham. Tapi tadi kedengeran nggak suaranya teman-teman? Nah, Ustaz. Kedengeran ya suara videonya maksudnya? Iya, nah, Ustaz. Kedengeran. Sekarang udah tampil di layar? Belum. Belum tampil. Oke, kalau udah tampil bilang ya. Sudah. Kita mulai ya. Terus kalau suaranya nggak kedengeran, bilang aja ya. Ustaz. وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن التحديات التي تنتظر الرئيس التركي والطاقم الحكومي بعد أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية. ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الباحث في الشأن التركي الأستاذ حمزة تكين. أهلا ومرحبا بك سيد حمزة. نبدأ من التطور الأحدث وهو إعلان الرئيس قبل قليل عن التشكيل الحكومي الجديد في تركيا. بداية أستاذ حمزة، كيف قرأت هذا التشكيل وهل حمل أي مفاجأة بالأسماء بالنسبة لك؟ يعني تشكيلة قوية بكل تأكيد. هذه التشكيلة القوية تعكس إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالبدء والانطلاق نحو قرن تركيا. حقيقة الأسماء التي طرحت لم تكن مفاجئة، خاصة بالحقائب الرئيسية. يعني إذا بدأنا بوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، وبالتالي هذه الشخصية شخصية قوية في الداخل التركي وفي العالم، وبالتالي إضافة إلى علاقاته الواسعة حول العالم. هذا يؤشر تعيين هاكان فيدان في هذا المنصب يؤشر إلى قوة السياسة التركية الخارجية في المرحلة المقبلة، وإصرار تركيا على حل كثير من الخلافات والقضايا الشائكة حول العالم وفي كثير من الملفات الإقليمية والدولية لقوة هذا الشخص وتأثير هذا الشخص. فيما يتعلق كذلك حقيبة مهمة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية أوكلت لوالي إسطنبول علي يرليكايا. علي يرليكايا سيدي الكريم صاحب تجربة ناجحة خلال 5 سنوات من توليه ولاية إسطنبول، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية. ونحن نعلم أن خلال السنوات الماضية تم كشف وإحباط الكثير من التنظيمات أو الشبكات الإرهابية في ولاية إسطنبول، وبالتالي هذا مؤشر جيد لقوة الجبهة الأمنية الداخلية. وحقيبة ثالثة مهمة، وزارة الدفاع. وزارة الدفاع أوكلت لرئيس أركان الجيش التركي. هذا يشير إلى استمرار السياسة التركية فيما يتعلق بربط وزارة الدفاع ربطا قويا مدنيا مع الجيش التركي، وبالتالي استمرار تحركات الجيش التركي خاصة ضد التنظيمات الإرهابية خارج الحدود التركية. وبالتالي هي حكومة حقيقة ممتازة فيما يتعلق بالانطلاقة الأولى نحو قرن تركيا. كذلك هناك لو تسمح لي قضية الاقتصاد. أوكلت وزارة المالية لمحمد شيمشيك، هذا الرجل الخبير. وأريد عند هذه النقطة، نقطة الاقتصاد، أريد أن أسأل عن دلالات أيضا تسمية جودة يلماز نائبا للرئيس، وهو أيضا من خلفية اقتصادية، إضافة لوزير المالية المخضرم في الاقتصاد. نقطة مهمة جدا سيدي الكريم. طبعا أن يوكل منصب مساعد أو مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، إلى شخص خبير بالاقتصاد، إلى جانب توكيل وزارة المالية إلى شخص آخر أيضا خبير بالاقتصاد ولديه باع ناجح كبير في هذا السياق، فهذا يؤشر إلى قرار تركيا في المرحلة المقبلة
لحل القضايا الاقتصادية الشائكة والعالقة التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا، تداعيات فيروس كورونا، الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي. وبالتالي هناك قرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرعة، وليس فقط بمعالجة، بل بسرعة معالجة القضايا الاقتصادية كالتضخم وغلاء بعض السلع المعيشية في الداخل التركي. وبالتالي التناغم برأيي بين مساعد الرئيس وبين وزير المالية سيكون نافع وبشكل عاجل وإيجابي بالنسبة للاقتصاد التركي. وبالتالي حكومة فعلا على الصعيد الاقتصادي العسكري الأمني تتوجه بقوة، يعني انطلاقة قوية نحو قرن تركيا مع هذه طيب أستاذ حمزة، إذا ما قرأنا واستعرضنا الأسماء بشكل عام، من خلال أسماء الوزراء التي سميت، ما هي أبرز الأولويات للحكومة المقبلة برأيك؟ يعني الأولوية الأولى كما ذكرت سيدي الكريم هي الاقتصاد. سنشهد محاولات للمعالجة الاقتصادية بشكل عاجل، ونتوقع نجاح بهذه المحاولات نتيجة أصحاب الخبرة الاقتصادية الذين سيبدأون مهامهم. والاجتماع الأول لهذه الحكومة الثلاثاء. كذلك عسكريا هناك اهتمام كبير لهذه الحكومة، يعني رئيس الأركان يتولى وزارة الدفاع، أي أن الجيش التركي مستمر وسيستمر بسياساته ضد التنظيمات الإرهابية. وكذلك رئيس الاستخبارات وزيرا للخارجية، أي أن سيكون لتركيا يد دبلوماسية قوية وليس عادية في كثير من الملفات المقبلة. كذلك هناك إشارة للسفيرة التركية في الجزائر، أوكلت لها وزارة الأسرة. كذلك لهذه السفيرة يعني شهرة بهذا السياق، وبالتالي هناك توقع أن تنجح في وزارتها. حقيقة اليوم نحن أمام أسماء مميزة، أسماء معروفة. كذلك على صعيد وزارة الصحة نعرف أن الوزير ما زال مستمرا في مهامه، وبالتالي نجاح أكبر في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشق الطبي والشق الصحي. الوزير سجل نجاحا كبيرا في معالجة أو تداعيات معالجة قضية كورونا، وكذلك التعامل مع أزمة الزلزال وتداعياتها. وبالتالي يعني غالبية أو كل الوزراء نستطيع أن نتحدث عن نحن أمام حكومة يعني تقنية، إذا صح التعبير، تقنية. متوقع أن نرى نجاحات في كثير من الملفات في المرحلة المقبلة نحو قرن تركيا. هذه الحكومة لم تولد خلال ساعات، فترة طويلة من التحضيرات والاستشارات عقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولدت هذه الحكومة في نهاية المطاف اليوم. طيب سيد حمزة، عندما نتحدث عن هاكان فيدان وزيرا للخارجية، طيب يكفي أننا نحن استمعنا إلى هذا الفيديو واستفدنا أيضا الكثير من المعلومات والمفردات بطبيعة الحال. فنريد أن نسمع من كل فرد منكم المفردات التي كتبتمونها. تفضل. Ayo, ada enggak kosakata yang sudah dicatat? Dari Arnia, ya. Coba. Silahkan. Arnia ada yang sudah dicatat kosakatanya? Nggak ada, Ustadz. Cepet banget. Nggak ada satupun ya. Satupun nggak ada. Oke. Itu ada nggak yang dicatat? Ada ya, Ustadz. Apa? Sebutin. Qara'ta al-jadid, dakhiliyah, istimrar, intilaqa, ra'isul jumriyah, apa nih, marhalah. Baik, ada tahu artinya semuanya? Coba ada nggak yang udah tahu artinya? Satu aja. Istimrar apa istimrar? Nggak tahu sih. Istimrar itu artinya keberlangsungan ya.
continue, istimrar. Hmm. Baik, terus apalagi coba nanti kita bahas ya satu-satu. Coba Ais Maharani, apa yang sudah dicatat? Tersebut Ustaz. Ya, ada yang tercatat? Ada yang dicatat? Belum ada. Iya, belum. Kalau Nur Al Aina ada? Iya Ustaz, Afwan tadi Ustaz sempat keluar Zoom, jadi baru iya. join lagi. Oke. Nggak apa-apa. Ya, baik kita bahas satu-satu ya. Coba siapa Fitri sebutin lagi dari awal. Qara'ta Ustaz. Mhm. Qara'ta jadid dakhiliyah istimrar intilaqa ra'isul jumriyah marhalah. Marhalah artinya jenjang, fase. Ya jenjang atau fase. Bisa dicatat teman-teman ya. Marhalah. Nah, Mim, Ra, Ha, Lam, Ta. Saya tulis di kolom chat. Ustaz. Marhalah itu jamaknya marahil. Kalau saya tulis jim itu berarti jamak ya. Marahil. Di kolom chat ada ya. Baik. Terus apalagi Raisul Jumhuri ya. Raisul Jumhuri artinya apa? Presiden ya. Pak Presiden. Raisul Jumhuri ya. Tuh tulisannya. Terus apa lagi? Intilaqa. Intilaqoh. Intilaqoh artinya apa ya? Peluncuran ya, peluncuran. Jadi kayak sebuah prestasi gitu yang dihasilkan oleh negara ya. Jadi negara memiliki apa namanya? Ketika sebuah negara memiliki sebuah segudang prestasi ya, atau memiliki sebuah inovasi terbaru ya. Nah, itu disebutnya intilaqah, ada peluncuran inovasi tersebut. Intilaqah. Terus apa lagi? Dakhiliyah. Dakhili itu potongan dari ini ya, wazir dakhiliyah. Wazir ad-dakhiliyah. Artinya menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri. Kalau menteri luar negeri apa? Berarti wazir al-kharijiyah. Luar negeri. Kalau itu namanya menteri ya, orangnya ya. Kalau kementerian bahasa Arabnya wizarah. Berarti kalau kementerian dalam negeri, wizarah dakhiliyah. Kemenlu, kementerian luar negeri, wizarah kharijiyah. Ya. Terus ada apa lagi? Kalau Kemenkes, Kementerian Kesehatan, wizarah sihiyah. Kalau menterinya, Menteri Kesehatan, wazirus sihah. Ya, wazir as-sihah, Menteri Kesehatan. Ada lagi yang dicatat? Al-Jadid Ustaz. Al-Jadid itu baru ya artinya. Jadid baru artinya. Ada kitabun jadid, ini kitab yang baru. Ada lagi? Khalas Ustaz. Kelas ya. Sant. Bagus. Bravo. Orang Arab bilang bravo. Bahasa Inggris bravo alaik. Baik. Syakhsiyah qawiyah. Saya tadi nyatet ya syakhsiyah qawiyah. Ya.
Syakhsiyah itu pribadi, ya. Kepribadian, ya. Qawiyah yang kuat, ya. Kepribadian yang tegas. Syakhsiyah qawiyah. Alaqah wasi'ah, ya. Alaqah wasi'ah. Artinya apa? Alaqah. Apa artinya alaqah? Alaqah itu hubungan. Alaqah hubungan. Wasi'ah yang luas. Jadi punya apa namanya hubungan yang luas, ya. Punya channel yang luas. Interaksinya itu ya sama siapa aja, ya, luas, punya channel. Alaqah wasi'ah. Terus kemudian mufajaah. Mufajaah artinya apa mufajaah? Mufajaah artinya surprise. Surprise. Kemudian fima yata'allaq. Fima yata'allaq artinya itu terkait, ya, terkait. Fima yata'allaq bi biasanya pokoknya. Terkait. Terkait permasalahan terkait misalkan apa ya? Terkait isu politik. Fima yata'allaq bi al-qadiyah siyasiyah. Ya. Taib. Saya kayaknya ini berat ya bahasanya, ya, menurut saya juga. Teman-teman bisa ngikutin nggak kira-kira? Fitri, Ais, Maharani, Arnia, atau yang lainnya. Bisa ngikutin nggak kira-kira? Insya Allah Ustadz. Oh ya, semangat ya. Meskipun agak sulit ya. Sebenarnya saya juga pribadi ya. Saya mulai dengar belajar listening. Saya belajar bahasa Arab udah lama sebenarnya dari dulu mondok 2012 ya 2012 2013, tapi itu kan memang nggak fokus belajar bahasa Arab. Saya mulai fokusin bahasa Arab tuh 2016, itu fokus bahasa Arab, tapi ya hanya ini aja ya, hanya ngafal kosakata, hanya praktek gitu, tapi saya rasa belum berkembang banget. Justru saya coba untuk menerapkan 4 skill ya, karena dalam mempelajari sebuah bahasa apapun itu ada 4 skill yang harus dikuasain ya. Jadi metode yang tepat buat nguasain bahasa itu dengan 4 ini. Itu yang pertama maharatu al-qiraah, baca, reading. Nah, baca apapun itu ya baca, ya bisa baca berita, baca Al-Qur'an juga termasuk belajar bahasa Arab, tapi harus tahu maknanya juga. Kalau pengen belajar gitu kan. Terus juga maharatu al-kitabah, belajar nulis gitu, skill menulis, writing ya, menulis. Kemudian maharatu al-istima, nah listening. Kemudian maharatu al-kalam, praktek langsung bicara ya, speaking. Nah, saya mulai listening itu 2019. Awal saya listening seperti ini, berita Arab langsung, itu saya belas nggak paham. Meskipun saya udah pernah belajar bahasa Arab ya, kosakatanya. Karena kosakata yang dipakai kosakata sehari-hari aja, saya gak ada perkembangan sebenarnya. Nah, tapi ketika dengerin berita Arab, wah ternyata memang masih banyak yang perlu saya pelajarin. Ternyata masih banyak bidang ya dalam apa namanya. Ternyata dalam bidang tertentu ada kosakata tersendiri ya. Bidang politik punya kosakata tersendiri, bidang ekonomi punya kosakatanya tersendiri, bidang kedokteran punya kosakatanya sendiri. Bahkan kita pun juga ya nggak menguasai entry kata yang dalam bidang kedokterannya. Kadang kita juga pusing dengar-dengar kalau dokter menjelaskannya penyakit ini, penyakit ini,
makin pusing ya. Itu baru bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab ya. Nah, kemudian apalagi banyak sekali yang alhamdulillah saya sering tekuni karena memang kebanyakan berita itu menyajikan tentang politik, biasa politik, ekonomi nggak jauh dari situ ya, sama berita tentang dunia ya, tentang memberitakan dunia kejadian-kejadian, fenomena-fenomena ya, kayak perang segala macamnya, politik sih jatuhnya sebenarnya. Nah itu yang mulai saya tekunin di sana ya, kayak kosakata politik ekonomi. Baik, misalkan kalau kosakata politik kayak yang akhir-akhir ini itu sering kita dengar standar ganda ya, standar ganda apalagi setelah perang Rusia Ukraina ya, al-harb baina Rusia wa Ukraina, itu banyak kosakata yang saya dapat juga seperti izdiwajiyatul ma'ayir, bahasa Arab standar ganda, izdiwajiyatul ma'ayir atau al-kil bil mikyalain, atau apalagi ya saya hafal, 6 izdiwajiyatul ma'ayir ya. Standar ganda artinya karena sekarang politik barat ya menerapkan sistem ini, menerapkan politik standar ganda. Mengapa? Karena mereka ketika perang Rusia Ukraina terjadi, mereka terlihat menyokong sekali ya Ukraina seperti itu ya. Bahkan di aplikasi-aplikasi mereka bantu Ukraina, donasi untuk Ukraina seperti itu ya. Banyak itu situs-situs web yang dari barat ya buat mendukung mengumpulkan donasi untuk Ukraina. Namun di sisi lain ya, mereka tidak melihat ya isu yang terjadi di Palestina, di Israel, Palestina Israel ya. Karena mereka melihat hanya sebelah mata, ya, itu namanya politik standar ganda, melihat hanya sebelah saja, ya, sebuah isu atau fenomena yang sama terjadi gitu ya. Kan sama terjadi kejadiannya. Rusia menginvasi Ukraina, Israel yang menjajah Palestina. Keduanya hal yang sama ya, karena ada yang menyerang, ada yang diserang seperti itu ya. Dan mereka orang-orang Barat ya, yang mana menyerukan apa namanya hak asasi manusia ya. Apa bahasa Arabnya hak asasi manusia? Hukukul insan ya, hukukul insan ya. Mereka yang gembar-gemborin hak asasi manusia tapi ya tidak melihat atau hanya melihat sebelah mata saja terkait isu yang terjadi di Palestina, karena memang korbannya orang Islam ya, karena masalah mereka hanya dengan Islam dan orang Islam seperti itu. Ini tambahan kuliah lagi nih tentang ini hubungan internasional ya. Baik, ada yang mau tanyain? Fitri, Sarah, Heri, Nuraina, Arnia, tafadhol silahkan. Kalau nggak ada nanti kita tutup. Nggak ada ya? Afwan Ustaz, Oh iya, tafadhol silahkan. izin bertanya Ustaz. Kalau tadi ini sempat masuk di beberapa menit terakhir waktu berita acara, itu ada al-iqtisad Ustaz. Al-iqtisad. Kata al-iqtisad artinya ekonomi ya, ekonomi. Wazir al-iqtisad, jadi menteri ekonomi, menteri perekonomian. Al-iqtisad artinya ekonomi ya. Iqtisadud daulah, ekonomi negara. Iqtisadud daulah. Kemudian apalagi ya bisa terkait ekonomi itu kosakatanya yang nggak jauh dari ini. Kayak inflasi atau tadakhum, kemudian krisis moneter, azmah maliyah bahasa Arabnya, azmah maliyah, kemudian apalagi tahwil, transfer, apalagi banyak ya. Apalagi ya, teman-teman ada yang tahu kosakatanya tentang inflasi tentang ekonomi ya, seperti itu ya, iqtisad ekonomi. Ada kamus yang bahas khusus terkait bidang tertentu ya, saya lupa nama kamusnya apa ya. Jadi ada kamus bidang politik, ada kamus bidang ekonomi, kamus Arab, bisa teman-teman pelajarin.
Tapi saya belum nemu sebenarnya mah kamus-kamus kayak gini yang khusus buat bahas politik, bahas ekonomi. Saya secara keseluruhannya, tapi ada beberapa kamus kayak kamus Al-Munawwir itu ada pembahasan khusus, apalagi kamus dari Indonesia ke Arab yang warna merah tuh. Ada di situ tentang militer ya, sekarang tuh militer. Banyak kosakata militer tuh bikin pusing ya. Kesannya kan teknologi makin maju ya bidang militer. Nama-nama tank, nama-nama helikopter, nama-nama pesawat tempur ya. Itu banyak banget, drone segala macem lah. Ya, ada tank itu bahasa Arabnya dabbabah. Ya, terus helikopter al-mirwahiyah, terus apa lagi? Pesawat pesawat jet ya, nafasah. Itu mesti dihafal ya teman-teman. Kalau memang pengen mempelajari bahasa Arab ya buat bicara aja ya, buat bicara. Tapi kalau buat memahami Quran ada bahasanya tersendiri, ada uslubnya sendiri ya, uslubnya. Makanya ada bidang ilmu namanya uslubiyah, stilistika ya, stilistika. Stilistika itu mempelajari tentang gaya bahasa ya, gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran beda dengan gaya bahasa yang dibawakan di berita. Gaya bahasa berita ya beda yang dibawakan dengan yang di hadis Nabi ya. Antum bisa lihat gaya bahasa yang di Al-Quran dengan hadis aja deh. Sangat-sangat beda karena memang gaya bahasa Al-Quran itu penuh dengan apa namanya keindahan retorikanya, balagoh ya. Kemudian gramatikalnya, sintaksis, morfologi ya. Banyak keindahan di Al-Quran. Nah, hadis juga seperti itu ya, hadis juga. Tapi secara gaya bahasa itu berbeda, teman-teman. Ya. Karena gaya bahasa Al-Quran itu adalah firman Allah, memiliki kedudukan yang lebih tinggi ya. Kayak orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, gak ada yang apa namanya membawakan satu ayat pun ya yang sama atau yang bisa menandingi dengan Al-Quran. Karena gak ada, gak bakal bisa. Orang Arab sendiri pun yang lahir di tanah Arab memiliki naluri bahasa Arab yang tinggi, memiliki gaya bahasa yang tinggi. Mereka kan kebanyakan orang Arab jahiliyah pada saat itu, mereka para penyair, jago buat syair ya, gaya bahasa mereka tinggi. Tapi mereka nggak bisa untuk menandingi Al-Quran. Meskipun mereka kumpul buat satu kelompok ya, buat nandingin Al-Quran nggak bakal bisa. Ya seperti itu. Ada yang kayak buat tandingan Al-Quran dia buat ayat, tapi malah lucu artinya. Kayak misalkan surat gajah, kalau nggak Alfil ya. Tapi dia itu nyifatin si gajahnya itu, gitu kan. Gajah, telinganya besar, kakinya lebar, kayak gitu kan. Nilai dari sisi nilai secara konteksnya itu nggak apa ya namanya, nggak ada faedahnya, nggak ada maknanya. Ada cuma buat menyifati gajah aja. Ya. Baik. Ini namanya uslubiyah, gaya bahasa ya. Gaya bahasa beda ya. Baik. Ada lagi mau tanyain? Ya, Arnia, Fitri, Sarah, Ismaharani, Heri Susanto, silahkan. Terkait motivasi atau apa bahasa Arab ya, silahkan teman-teman. Kalau nggak di sini di grup juga bisa ditanyain biar grupnya terlihat ramai ya, biar nggak sepi banget. Bisa teman-teman tanya nanti di sana di grupnya. Baik, kita sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, menyimak, ya, mencatat, datang untuk belajar. Ya. Jazakumullah khair. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustazi. Barakallahu fikum. Hayyakumullah wa iyyakum. Nah.